Ang kasulatan Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. Tulo ka verse mga igsoon ang atong basahon sa New Testament sa Ephesians sa libro sa Episo kapitulo 2 bersikulo 19, 20, 21, 22 upat ka verses atong basahon ining taknaas kabuntagon alang sa mga pagtulunan alang kanatong tanan mga igsoon ko. Hallelujah. Tanan andam na maingon amen. Di na to ipasamok atong kaugalingon sa bisan unsa mang kaguliyang karon sa inyong tapad, sa inyong likod, mga bata ninyo, mga bata pasag di na mga igsuon ko, ay gyud mo padisturbo ana kay mauli ta mga igsuon ko nga alakan sita. Kung grabe kalayaw kay nga atong pangunahuna karon. Okay, andam na bang tanan? Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. You are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostle and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Tanan mo ingon, praise the Lord. Hallelujah. Ato nang basahon mga kaigsuunan ko sa atong pinulungan, diretso ta mga igsuon ko no sa pinulungang Cebuano sa upat ka verse. Busa kamo karon dili na mga langyaw og dumuluong. Tanan mo ingon langyaw. Kundili mga tagalungsod sa mga balaan og mga sakop sa panimalay sa Dios. So kamo sakop na sa panimalay sa Dios. Kamong mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles. Tanan mo litok apostoles. Kamo gitukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles, mga propita, nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa og nagatubo ngadto sa pagkatimplo nga balaan. Diha sa Ginoo. Tinukod, templo nga balaan diha sa Ginoo. Og nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Ang tanan mo ingon puloy-anan sa Dios. Sa bersikulo 22 nagaingon ang Bible, og diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Dumalahon ko kamo sa mensahe mga igsoon, samtang nagpray ko kaganina sa devotional, sa sugod pa lang dito sa sulod, before sa devotional sa kadaghanan mga igsoon, gibutang sa Ginoo sa una-una, sa kasing-kasing sa iyang ubos nga alagad, nga iwali within this month mga kaigsuunan ko, kini nga pagtulunan. Sugod karong Domingo ha, karong buntaga, o hinaut untang ang tanang nagbarog karon, maminaw mo sa seryosos pagpaminaw sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo nining kabuntagon. Unsa man nga mensahe? Mao ni ang mensahe, the mark how the church is apostolic. Tanan mo ingon the mark how the church is apostolic. Gamhanan og balaan nga Dios nga among gialagad. Ikaw magapanalangin kanamong tanan, Lord. Nakita si mong alagad, pinaagi o Dios sa espiritu nimo nga gibutang sa among makasing-kasing ang pag-ila sa mga espiritu. Ug ang discerning spirit, O Lord, usa kini kagasa, usa kini kabutang nga madawatan sa tao kung ang tao mag-alagad nga tinud-anay diha kanimo. Nakita si mong ubos nga alagad karon amahan, nga adunay pipila ka mga tao nga imong mga katawhan nga nabautismuhan na. Apan o Dios, anaa karon Ginoo sa tumang kaluya sa pagbati og kauga. O ginayhinay nang magpalayo sa buluhaton. Ginoo nga ako mga pagampo nining orasa. Samtang magawali sa pipila ka mga Domingo ang imong alagad, magapanlihok ang imong espiritu karon sa tanang manimbahay, sa tanan nga maminaw sa live streaming sa YouTube channel, nga makabaton sa tinuod gayod nga apostolikanhong pagtulunan sa pagpangalaga diha kanimo o Dios nining katapusang mga adlaw.
gikan sa yang people dalagag ulitaw ngadtos mga hamtong gagmayng kabataan nga maminaw sa imong mga pulong. Ginoo, ikaw magapanalangin, magapanlihok ka sa among taliwala. Lord God, i-bless ang tanan o ginabadlong ang buhat sa yawa daw tang espiritu nga naglihok nining kalibutana in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. To God be the glory. To God be the glory. Sa dili pa man lingkod ang tanang mga kaigsuunan, maminaw si mga pulong, magapanlingkod sila, mulingkod sila sa mga lingkuranan, ug sila maminaw sa imong pulong nga naa ang pagkaseryoso ug ang pagtinuod, Ginoo. To God be the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan nato kusog ang atong Ginoo. Kusog ang pagpalakpak mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa dili pa ka mulingkod, ignay mong katapad nga ayaw gyud og duka-duka. Kana kay mo nay makahatag gyud og kuan ani. Basta pulong na ganis Ginoo mga igsoon. Magsugod na lagi dayog duka-duka. No, ayaw pa disturbo. Praise God, sa pipila ka mga minuto gipaningkamutan nato nga every time mag-preach ta sa matag karon og unya magwali na gani ang mga alagad sa Ginoo gipaningkamutan nga ang tanan alerto mga igsoon kanang naaba sa naagyod sa seryoso nga pagpaminaw. Kay kung dili ta mahimong seryoso sa pagpaminaw, mahimo nga ang yawa mga kaigsuonan kumukawat anang mga butanga espirituhanon. Ang katuyuan sa yawa dili tigumo na iyang kawaton og iya na mga kaigsoon paningkamutan nga kuhaon ang mga binhi, ang mga pulong sa Dios para ikaw dili makabaton og kalig-on og kadasig. Kay nahadlok ang demonyo, nahadlok ang yawa kung ikaw mo padayon sa pagpangalagad. Ngano? Kay wala na siya makauban mga igsuon ko didto sa impierno. Kay bisan kanusa mga kaigsuonan ang yawa dili na gyud na siya maluwas. Wala na gyud kaluwasan ang yawa. No, sa pagsugod pa lang sa sinugdan hangtod karon nahibalo na ang yawa nga siya igahulog ngayod gayod ngadto sa linaw nga kalayo nga maong impierno. No, gipaningkamutan sa yawa nga makadala siya dito. Kung naa may gihimo ang suluwining ang church, kung naa may evangelism ang simbahan karon mga igsuon, gipaningkamutan pod sa yawa nga makadala siya mga kalag didto sa kalaglagan nga mao ang linaw nga impierno. Linaw nga kalayo. Mo na nga ikaw nga naminaw karon ayaw padala sa yawa. Ayaw padala sa hunghong, sa hulhog, sa kaaway. Kay gusto nimong kaluwasan, kinahanglan nga ang imong paminawan na ang pulong sa Dios. Ang imo karong paningkamutan nga imong mapaminawan na ang mga pulong pagtulunan sa Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah. Una nga, kanang kainit mga igsoon, normal lang kayo na. Mas init gus impierno kaysa sa kalibutan. Diba? Kanang inyong nabatyagan nga kainit karon, mas init gyud sa impierno. Kaysa diha inyong nabatyagan karon. Unya, atong paningkamutan mga kaigsuonan ko nga matag karon og unya moanhita sa simbahan mga igsuon. Praise God. Atong ikondisyon ang atong pagbati, atong emosyon, atong hunahuna, kasing-kasing, praise God, para mahimo mga igsoon kong masalod yun nato ang mga panalangin nga ipanalangin sa Ginoo kanato karong adlaw. The mark how the church is apostolic. Marka. Ang isgutan nato mga igsoon ang marka nga nagpamatuod nga ikaw apostolik. Kay daghay nagpaila, daghay nagpamatuod sa atong panahon karon nga sila apostolik. Kagahapon naglantaw ko mga igsuon ko sa ilang kuan karon sa ilang gi-design nga nanapoy lang mga style karon. Moadto kag plaza, moadto kag mga social media. Murag, ilang gikondisyon, mga igsuon ko ang mga una-una sa mga tao. Tungod dining pulong debate.
ginadebatihan nila nga sila ang tinuod o sila ang apostolikanhon. Madungga nato na sa mga radyo, television, social media, Facebook, sa plaza, kumatuta sa mga plaza sa Lunita, halos ang kadaghanang debate, gipamatud-an nila kung kinsa ang tinuod nga gitawag apostolik. O ang uban pod nga mga bag-ong nangalagad, wala nakabalo kung unsa ding apostolik. Kamong naglingkod diha, kabalo na ba mo sa nang pulong apostolik? Mismo ang naandan og dugay nato mga igsuon kong relihiyon kaniadto. Gitawag na siya Romana, Katolika, Apostolika, arang daghana na. Unya mo tanaw tas mga karatula sa mga simbahan ay mga gitawag apostolik. Panangisgutan nato karon unsa man ang marka para maingon nga ikaw apostolik. Shall we say praise the Lord? Mo nang ang atong gibasa mga igsoon, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizen with the saints and the members of the household of God, built on the foundation of the apostle and the prophets, Christ Himself being the cornerstone. Klaro kay gistuto sa Biblia, kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuluong, kundili mga tagalungsod na mo. Buti pasabot, kauban na mo sa mga taong balaan ug sakop sa panimalay sa Dios. Pag moingon ganitag sakop sa panimalay sa Dios, pag moingon ganitag balaan nga mga tao, mauna ang apostolik. Hello. Kanang mga taong makita nimo nga nagkinabuhing balaan, mauna ay ginatawag nga apostolik. Dili lang kay taas ang imong sayal. Dili lang taas ang imong buhok. Dili lang makitaan nga ang imong naong sa babae walay makeup. Kundili ang tibok pagtulunan sa apostolikanhon, imong gidaladala bisan asa ka mo adto. How the church is apostolic. Giunsa o gunsaon mga igsuon ko, makita ang mga marka. Number 1, atong mamamatudan, ginatukod ta diha mga igsuon ko sa ibabaw sa bato. Gitukod ta, praise God, sa atong Ginoo, o kita nga bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo diha sa ibabaw sa bato nga ang atong Ginoo mo'y nagtukod, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. So, daghay nag-angko na nga si Pedro, mao'y ilang Pope, first Pope of Rome. Ilan ang giangkon mga igsuon. O ilang giangkon kay ang ilang Pope, si Pedro man. Busa ilang giangkon nga sila, mao ang tinuod nga apostolika Romana Katolika. Ang pangutana, kung si Pope mga igsuon ko, si Pope Peter nga naa sa Bible, kung maunay tinuod nga first Pope, ug imong ginaila, subot ipasabot, apostolikanhon ka na. Ang pangutana, kung ang gitudlo ni Peter dire, imo bang gituman? Unsa may gitudlo ni Pope Peter man kaha? Matud pa sa Biblia sa Acts chapter 2 verse 38, gusto kag kapasayloan sa kasalanan, Peter said unto them, repent and be baptized,
every one of you in the name of Jesus Christ. Oh, maunay gitudlo ni Peter. Mana karong gisgutan nato ni para dili tama ilihis, dili tama ilipat sa daghang pagtulunan nang naglipana sa kalibutan karon. Gikinahanglan mahibalaan ang marka, tinuod nga marka sa mga taong apostolikanon. Shall we say praise the Lord? Oh, mga kaigsuonan. Wala ta ng daot, wala ta ng lait, mga igsuon ko. Ang nasa Biblia mo'y atong gibasa. Bulahan kay ka kung nabautismuhan kas pangalan sa Ginoo, ginusunod nimo ang mga apostoles. Kaya ang pagsunod sa apostoles, mga igsuon ko, dili ni tinukod og doktrinas tao, kundili ang pagsunod nimo sa mga apostoles natukod yung kas pundasyon diha, mga igsuon ko, tinukod ni Kristo ibabaw sa bato. Busa ang Biblia nagaingon, gi klaro mga igsoon, karon dili na kamo mga langyog dumuluong, kun dili tagalungsod na, balaan na mo, sakop na mo sa panimalay sa Dios. Pag maghisgot ag sakop na sa panimalay sa Dios, ang tanang gitudlo sa mga apostoles nga nagsunod sa Ginoo mo nay apostolikanhon. Buti pasabot kining apostoles, mao ni mga igsoon ko ang 12 ka apostoles. Isa mga kaigsunan ko ang nawala, na backslide, nagpadayon ng 11 o gipulihan ni sa Ginoo mga igsoon og isa, hangtod nahimo silang 12 na pud pagbalik. Og kining mga apostoles, mao ni ang nagtudlo sa gitudlo sa Ginoo sa tanan nga mga tao. Og samtang mga igsoon ibalik na ang Ginoo ni kayab sa langit, ang mga apostoles nagpadayon sa pagtulunan nga sumala sa gitudlo sa Ginoo kanila. Usang Biblia nagadeklarar, kamo ibabaw nas patukuranan nga mao ang mga apostoles. So ang patukuranan mga igsuon, everybody say praise the Lord. Ang ato karong patukuranan, mga pagtulunan nga atong ginasunod. Hallelujah. Walay lain ang gitudlo sa mga apostoles. So karon mga igsuon ko, kini mga pagtulunan nga ato karong ginabasa. Sa Ephesians chapter 2 verse 19, 20 to 21, 22. Ato karon ipamatuod o i-explain mga igsoon pinaagi sa pulong sa Dios how the church is apostolic. Ang mga marka mga igsoon sa unsang paagi nga ang simbahan apostolikanhon. Unsang paagi. So para masabtan ninyo maayo, mag-refer ta mga igsoon ko sa Book of Acts. Ang libro sa mga buhat. Ang libro sa mga buhat, din nato mabasa, mga kaigsunan, mga kaigalaan, ang tanang mga buhat sa mga apostoles. So kung adto ta sa New Testament, mga igsoon, na ay history. Kung magtuon tag Bible, ang history, mga igsoon, usa ni ana ang history, mga kaigsunan, kanang gitawag Book of Acts. Libro sa mga buhat. Tung niaging adlaw, mga igsoon, ani aging simana, pipila ka mga adlaw. Adunay gihimo nga seminar dito sa Baan, Butuan. Og ang nakatambong seminar ginahanglan nga magdala gyud og Bible. Kay para basahon pagbalik ang Book of Acts. Kay sa dagan sa panahon, nag-anam kataas ang katuigan, nagkadagan ang simbahan, nagkadagan ang mga relihiyon. Pero sa tinud-anay mga igsuon ko, nawala na ang gitawag kasinatian sa tinuod nga apostolikanhon. Wala na, burag ang pagpangalagad sa Ginoo kuan na lang. Kana bang basta na lang naisimbahan. Sikat ang among grupo, sikat ang among organisasyon, sikat ang among denomination, sikat ang among simbahan. Kami mo'y pinakadaghan. Ingana. Pero sa tinuod, paminaw mo maayo. Giwala ang tinuod mensahe sa mga apostoles. Giwala. So nagpaila ang mga tao karon nga naa sila simbahan. Giwala ang pagtulunan sa mga apostoles. Everybody say praise the Lord. Kining mga 12 ka apostoles, ang pagtulunan nga ilang giwali, ang pagtulunan nga ilang ginasangyaw mga igsuon, pagtulunan nga gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Our church is apostolic. Makaingon ta nga apostolic na ka church kung naghawid pa na sa pagtulunan sa pagtuo. Number 1. Amen.
Amen. Napabatay pagtuo. Tanang na pagtuo warawarang kamot mga igsoon. Dili sa pagtuo langkob na ning tanan. Pananglitan. Mag-pray ka. Ayaw na lagampo kung wakay pagtuo. Bisag ka nang masakiton, imo nang ampuan. Bisa pag ang unahuna sa uban, mamatay na. Wala na yun ay paglaom ba? Naitabo na ba sa inyo, nag-ampo mo nga burag, mismo kamong nag-ampo. Nagduha-duha na? Nagsulay na mo, anak? Himatyo naman yun eh. Tagsa naman mamilok. Nga nung gipaampuan pa man eh. Dili ka pwedeng mo ampo kung wala kay pagtuo. Dili pwede po magpaampo ng ampuanan kung walay pagtuo. Sa apostolikan noon nga mga pagtulunan mga igsoon, kinahanglan magpabilin ang pagtuo. Ang pagtuo, buti pasabot ani mga igsoon ko, unang-una sa ngatanan, kanabitawng mga imposibleng mga butang. Kung basahon nimo ang Book of Acts, diha nimo mabasahan mga igsoon ko, ang tanan nga mga milagro. Nadi ang mga milagro. Nga mismo gani mga igsoon ko, ang landong na lang nila. Landong ba? Siyado. Samtang maglakaw sila, ang mga tao, mga igsoon, makakita, mga igsoon, naa sila, dili na maampo ang tanan. Tungod sa kadaghan. Pero matod pa sa Book of Acts, kutob lang sa matungdan atong anino. But pasabot anino ba? Naba mo'y anino? Kutob sa matungdan atong anino. Sa mga apostoles. Kung imong tanawon, anino lang ha, wala pa maampo eh. Pero matungdan, maigo lang sa anino, sa mga apostoles. Ang mga balatian, makabaton o kaayuhan. Anino rana, o sa may naas anino. Ang anino gamahanan ba? Dili. Ang tao nga naglakaw atong anino katong mga apostoles gamahanan ba to? Dili. Ang gamahanan katong ilang gituohan o ilang ginawali. Muna nga kung apostoles ang atong isgutan karon, nagkinabuhi sila sa pagtuo. Nabuhi sila sa pagtuo. Mga igsoon, paminaw mong maayo. Unsa man ang gidangatan sa atong kinabuhi karon. Unsa man ang kalisod ming abot sa imong kinabuhi karon. Unsa man ang kahimtangan ming dangat ug miabot sa inyong pamilya karon. Ayaw gundangi ang imong pagsalig pagtuo dito. Ayaw gundang. Ayaw og undang og tuo. Kaya ang pagtuo mao ni una nga butang nga gipamatudan nga ikaw apostolikanhon. Ikaw ang church nga gitukod sa ibabaw sa bato mga igsoon. Palakpakan nato sa makausap ang atong Ginoo. Imo nang gihawiran nga pagtulunan unsa ang pagtuo. Og imo nang ginatudlo. Ginapasa nimo na sa imo pong mga mahal sa kinabuhi. Inyong mga anak, maistoryahan ba niyo mahitungod sa pagpangalagad sa Diyos? Pagtuo sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan hawiri na. Kay maunay pamatuod nga ikaw apostolikanhon nga nangalagad sa atong Ginoo. Maunay pamatuod nga ikaw ang church mga igsoon kung nagpabilin ka sa pagtuo diha sa Ginoo. Munay akong giingon nga kung ang aninos mga apostoles makaayo, kung inigpandong nila sa ilang kamot makaayo, kung iniglakaw nila mga kaigsuonan ko dagay mugukod kay magpaampo, kay makaayo ang ilang mga pagampo. Dili na tungod sa ilaha, dili na tungod sa ilang kay gamahanan sila, tungod na sa ilang pagtuo o pagsalig dito sa Ginoo mga igsoon. Shall we say amen? Mauna nga ang mga timailhan, ang mga marka, mga igsuon ko. Praise God sa mga apostoles. San asa sila mulakaw. Asa sila moabot. Sa Book of Acts, imo na mga igsunan kung
masabtan pag maayo nga ang mga apostoles, ang mga disipulo sa atong Ginoo, nagpanlakaw sila subay sa pulong sa Dios ug nagpanlakaw nagkinabuhi sila mga igsuon ko diha sa pagtuo. Tanawa, importante gyud sa ato ang pagtuo. Kay kung kanang atong pagsimba sundog-sundog lang na, dili ka makatagamtam og milagro. Kaya makipagtuo. Kung ang imong pag-ani diri sa simbahan, uban-uban lang na, dili ka makadawat og panalangin espirituhanon. Kay gikinahanglan ang mga apostolikanhon, ang mga tao nga nagsimba sa Dios, kinahanglan magsugod diha sa pagtuo. Nganong ang simbahan, mga igsoon ko, bisa naa na ang tinuod nga pagwali, bisa naa na ang tinuod nga mensahe, nganong walay revival, kaya ang manimbahay walay pagtuo. Woo! Galingkod lang nga naglagat ang kalimutaw. Naglingkod lang nga sawaay lang. Mo bitaw nga uban, Brother Steven, magsimba ga Facebook lang gyapon. Gasimba ga chat lang gyapon. Gasimba ga tabi-tabi lang sa lingkuranan gyapon. Gasimba ga kuhit-kuhit sa iyang katapad. Gasimba ga gawas-gawas. Why? Ngano? Tungod kay sa tinuod, wala na siya'y pagtuo, nagkahubas, nagkauga, nagkawala ang iyang pagtuo, mga igsoon. Ngilngig ra ba kayo na? Ngilngig kayo na. Barong rani mo inindot. Woo! Sinina rani mo inindot. Sinudlayan rani mo maayo. Naong rani mo tanahon maayo. Pero sa sulod, wala na yayo, mga kaigsuhonan ko. Ngalo! Kay nawala na ang pagtuo. Ginatukod ta ibabaw sa pundasyon sa bato. Nga maong pamag-ang si Jesus Christ. Mao'y kalig-on nga nagpugong kanato sa ibabaw. Samtang gitungtong o gitukod ta, mga igsoon ko. Ibabaw sa bato. Mao na nga matod pa sa Ginoo kung natukod ka diha. Ayaw gid pabias pagtuo. Kay gipasalig sa Ginoo. Even the gates of hell shall not prevail against the church. Woo! Muna nga ang taong na mga pagtuo, kugihan. Ang naay mga pagtuo, dasig. Ang mga taong na pagtuo sa iyo matong simbahan. Iluman. Pero kining mga tao hapit na mga igsuon kung hiubas ang pagtuo. Huwata na hapit manguli. Oh, mga igsuon ko, mas mainang ma-rebuke ta. Kay the word of God, mga igsuon, ang pulong sa Ginoo, magakorek na sa atong espirituhanon, sa atong kaugalingon, mga igsuon, para mahimong mainsakto ta, tubangan sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Kinahanglan bantayan nato ang atong kaugalingon. Ayaw pamantay suban. Ang tinuod nga church, mga kaigsuonan ko, basahon nato ang Book of Acts, wala magsayang og oras sa tabi. Walay chismisay. Dili manumbalay para magtabi. Kung tanaw na ito ang Book of Acts, pa mo yung mga Bible, mga igsoon? Muna nga mga tao, pag wagi basa-basa sa Biblia, ang mauna-unaan, chismis. Ang mauna-unaan, pandaot sa uban. Panghilabot sa kinabuhi, nga naay kinabuhi. Pero kung magsugod na kagbasag Biblia, ako mong gidasig mga igsuon ko, hapit na mubalik ang Ginoo, pagbasa-basa taon mong Biblia. Basa mong Biblia. Kung wa mo'y Biblia, palit mong Biblia. Kung naamoy Biblia ang naalikabukan na sa altar, ayaw na palikabuki. Ablihig, basahain tao na. Hello!
Oh, pastor, ang akong Biblia na sa cellphone. Sige, basahan na. Kay mo na lang panahon nga high-tech karon. Ang mga cellphone na ay Bible, walay problema na. Ang kaproblema sa atong panahon karon kay bisag na Bible sa cellphone, dili mabasa kay didto tanan mga igsuon ko sa mga games, didto tanan sa mga balita nga di maayo, mga pagkadaghay binuang. Diya sa cellphone. Mo nang nawala. Abi ninyo, ang pagkahitik sa panahon karon gigamit sa panuway para dili na ka makabasag Biblia. Dili na ka makaampo. Dili na ka makapangalagad nga tinud-anay sa Ginoo. Nganong sa simbahan, ang mga membro, mga igsoon inig-abot, inig-Domingo katulugon bisan mo pay pagsugod og simba. Kay anang Sabado pa lang, kanang Sabado pa lang, nagsigig tanaw sa Facebook hantod hapit na makadlawnan. Maayo ba na? Apostolikanon ba na? Ha? Dili na ang ngayan. Hunungan na. Dili dautan mo ablitag cellphone, mo ablitag Facebook, mo ablitag mga igsoon ko social media. Pero ayaw ihurot ang imong panahon diha pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagbasa sa Word of God, pamalandong mga igsoon, kay ang buluhaton sa mga pag-ampo, pagbuluhaton sa pagbasa sa Biblia, maunay buluhaton sa mga apostolikanon. The church is apostolic because it holds and teaches the faith. Tudlo na to na mga igsoon. Itudlo na to na. Kay para dili malabayng kawang ang inyong pag-ani sa simbahan. Dili mahalabayng kawang, dili masayang ang akong buti pasabot. Muna kanulit ang mag-rebuke, kanulit ang mag-rebuke, kanulit ang magtudlo mga igsoon. Ngano bang naamay pang-rebuke, na ipagtudlo, na ipag-correct. Tungod kay ang pulong sa Dios, koreksyon na sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios, pagtudlo na sa atong kaugalingon. Kay para mahimong matututa, praise God, sa iyang mga pulong. Shall we say praise the Lord? So kinahanglan ang pagtudili mawala. Kay maunay atong pinaka-importante unang ang sa atong mahimong apostolikan hunta. Shall we say praise the Lord? Usa ka nindot nga butang. Dapat mahibaluan sa tanang mga bautismado sa pangalan ni Jesus Christ. Dili lang kay bautismado ka sa pangalan ni Jesus Christ. Wala na dayon. Moingon na ikag-apostolikan nun ako. Yes, mo na isugod mga igsoon, persultihan ko ikaw. Padayon sa mga kalagdaan, padayon sa pagtulunan, sa itudlo sa atong Ginoo mga apostoles, sunda ang mga pagtulunan para mahimo kang sigurado nga ikaw, church, mga igsoon, nga apostolikan hun. Amen. Ang tanan mo ingon dalaygon ang Dios. Og sa church mga igsoon nga gitawag apostolikanhon. Ato nang gi-quote kaganina Peter mga igsoon ko. Praise God, gisulti mga kaigsuonan sa Ginoo gadto kang Peter. Ang gihisgutan mga igsoon ko nga si Peter. Ang uban ani gitawag manig Saint Peter. Pero diri sa Biblia mga igsoon ko, ang gilitok sa Ginoo dili Saint Peter. Dili pod Pope Peter. Ang gisulti sa Ginoo sa 16 verse 18, you are Peter, upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Muna ang gisulti mga igsoon. Muna nga, adunay gisulti diri si Pope Francis. Kailan mong Pope Francis no? Muna ang gipulihan ni Juan Caron sa Papa sa Roma. Siya nagdeklarar, iyang gisulti, matod pa niyo, without Jesus, there is no church. Si Pope Francis ni. Kung wala si Jesus, walay simbahan. The guarantee that the church is teaching and sharing the authentic Jesus. Teaching and sharing the authentic. Pag may tag-authentic mga igsoon, kanang walay sagol. Pure sakto yun. Amen. Ug matod pa ni Pope Francis, he said, come through its fidelity,
to the teaching and preaching of the apostles. Niya na. Gideklarar mismo mga igsoon ni Pope Francis nga matod pa niya mga igsoon ko, comes through its fidelity to the teaching and preaching of the apostles. Through the centuries, the church preserved these precious treasures, which is the sacred scripture, the sacrament. Tanan mo ingon, the sacrament. Hallelujah. Ug matod pa ni Pope Francis, matod pa ni dugang mga igsoon, the church, he said, is like a river that flows, it develops and irrigates, but the water that flow is always that which come from spring, Jesus Himself. Yan ang gitudlo mga igsoon. Yan ang gisulti. So ang simbahan, dili matukod kung wala si Jesus Christ. Kay siya ginagtukod si Jesus Christ. O ang tinukod ni Jesus Christ, atong Ginoo mga igsoon, nagsugod sa mga apostoles. Amin ba? Muna nga ang atong subayon karon ang mga apostoles. So karon unsa man mga kaigsunan kung dugang pang mga pagtulunan karon. Taas ka ining pagtulunan na. Pero gusto na ko ni share sa inyo pipila mga igsuon ko. Ug mahimong series of preaching, teaching ni mga igsoon alang kanato para mahibaluan nato nga kita da ining gitawag nga apostolic. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Ang pulong nga apostle gikan ni sa root word, ang buti pasabot ani mga igsuon ko, apostolic doctrine is teaching that comes to us through the apostles. Pag mo intag apostolic, kinahanglan nga ang imong gipangtudlo, ang imong pagwali, ang imong pagtulunan, o ang imong gikinabuhi, kinahanglan apostolic doctrine. Kay nga naman, kay gikan ni sa mga apostoles. Mo na nga ay mo katingala, ignon mo nga, adi man mo Kristohanon. Kadungog na mo na. Mga kuan man mo, mga Pedrohanon man mo, mga apostolikanon man mo, dili man mo Kristohanon. Dagang kay mga panlibog sa kalibutan karon. Dili man nimo na pwede ilahi ng apostolik. Og mo yung tag Kristohanon, unya man kag dili man mo Kristohanon, apostolikanon man mo. Wala sila kasabot. Wala sila kabalo nga ang apostolikanon mauna ang mga Kristohanon. Kay ang mga apostoles mo na nagsunod sa pagtulunan ni Christ. Dili pwede na usbon, pwede bulagon, mga igsuon. Ginasunod gyud ang mga apostoles. Kay simpre ang mga apostoles maoy unang gisugo sa Ginoo sa pagwali sa pulong sa Ginoo didto mga igsuon ko sa mga tao. Palakpakan nato ang atong Dios. Shall we say praise the Lord? So mao na mga kaigsuonan kung gisulti no, balikan na to kadiyot ang gisulti ni Pope Francis. Kining Papa sa Roma mga igsuon. Sa simbahang Katoliko, matod pa niya, ang simbahan, tanan mo ingon amen? Matod pa ni Pope Francis, kung wala si Jesus, walay simbahan. Pero bisag walay Jesus karon magtukod og simbahan. Dili apostolikanon. Timanan ninyo na ha? Dili ka mahimong apostolikanon karon, timan ay gini. Dili po ka marapture kung dili ka makadawat sa Espiritu sa Dios. Gitudlo ganina sa Sunday School. Brother Johnny Boy. Sa una, ang Espiritus Ginoo, tuwa pa dito mga igsoon ko nagpuyo sa Ark of the Covenant. Arkas kasabutas dang tugon. Kabalo mo ana. Katong gidala-dala mga igsoon sa mga Hudiyo. Dito nagapuyo ang sa Arkas kasabutan ng presensya sa Diyos. Ang Espiritu sa Ginoo, tuagaw man-uban sa Arkas kasabutan mga igsoon kong gidayong-dayungan sa mga Israelino. Pero karon dili na dayong-dayungan. O wala na dito ang presensya sa Ginoo, ang Espiritu sa Dios. Kutob sa mga taong bautismado sa ngalan ni Kristo, gikinahanglan nga makadawat kamo sa Espiritu Santo ngano kay maunay sad sa Dios. Book of Acts, dili ka pwedeng tawgong church.
Dili ka pwedeng tawgong apostolikanhon kung di nimo madawat ang Espiritu sa Dios. That's why sa simbahan, sultihan ta mo, panaw sa altar calling, ayaw talikod-talikod lang diha. Magsugod na ganit tagwali mga igsoon, iandam inyong kaugalingon, kay ang Ginoo mo lihok. Siya magabutang sa ang Espiritu sa matag kasing-kasing nga seryoso mo simba. Matag altar calling, gina-rebuke sa mga leaders karon, kay dagay simbahan, dagay mga membro di na mag-altar calling. Nindot na kayong simbahan, nanay mga lights, nga gatuyok-tuyok, buro nagdiskuhan ang simbahan. Oh. Human sa preaching, wala na yung altar calling. Ginatudlo na to diri. Dagan po yung mga membro diri, mga iso, dapat kita mag-altar calling ta. Kay mauna ang basihan, nga ikaw na ay marka, nga ikaw pamatud-an, nga apostolikanhon ka. Palakpakan nato ang Ginoo, mga igsoon. Oh, within this month, month of September, mga igsoon, natay anointing. Service karong last Sunday. Walay membro. Ayaw, bisag naa mo sa likod, naglingkod, paminaw mo maayo. Ayaw mo diya padisturbo. Kay kasagara mga igsoon ko, madali ra mo mastisturbo kung naa mo sa likod. Muna akong gihagit ang tanan, walay problema naa mo sa likod ug naa diri. Akong gina-challenge nga panahon sa preaching, paminaw mo maayo, ibutang sa inyong una-una ang inyong nadunggan, ibutang sa inyong kasing-kasing. Shall we say praise the Lord? Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Nganong wala na altar calling sa mga kasimbahanan karon, kay giwala na nila, mga igsoon, ang Book of Acts. Giwala na nila ang mga buhat sa mga apostoles. Ug unsa ang mga buhat sa apostoles, mga igsoon? Everybody say amen. Kanang gisulti ni Pope Francis, mga igsoon, dili matukod ang simbahan ato ning usbon, dili matukod og walay apostolikanong simbahan kung wala ang pagdawat sa Espiritu Santo. Ikagarantiya gyud na nako nimo nga ikaw tinukod ni Kristo ug ikaw ang apostolikanhon nga magtotoo. Praise God. Kung imong nasinati ug imong gidawat ang presensya sa Ginoo, ang iyang Espiritu. Pila ka nato diri mga people paminaw og maayo, gasimba lang pero wa gyud sukad ka kadawat sa Espiritu Santo. Giseryoso na kog sulti ninyo ni within this month nagisguta sa apostolikanhon. Dili pwede, mga igsuon ko, dili pwede nga mobalik ang Ginoo, naghandom kang madala ka kung wa ka kadawat sa iyang Espiritu. Unsa gisulti sa Biblia? Dili lang tamas bautismo. Ingon ang Bible, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Daghay nag-angkon nga sila apostolikanhon. Pero sa bautismo pa lang, wala na sa ilaha. Bautismo sa ngalan ni Jesus, wala na sa ilaha. Labaw na sa Espiritu Santo. Kay daghang simbahan karon nga dili na, ayaw na mo anang Espiritu Santo. O ilang ginatudlo karon nga kung bautismado na ka sa tubig, automatic bautismado na ka sa Espiritu. Nagbuot-buot mo sa pagtulunan. Nga ang Espiritu Santo ang magbautismo ni ana ang Ginoo. Kano sana nimo mabadawatan paminaw mo ang iyang people. Ayaw mo pa palatagaw sa nauna sa kalibutanon. Panahon nga nasa simbahan, altar calling na gani, duol mo sa altaran. Pangayuan ninyo ang Espiritu sa Ginoo sa dihang kakunsaran mo. Diha na mo mapamatud-an nga ana ang marka nga ikaw apostolikanhon nga nangalagad sa Ginoo. Dagan mo tanaw sa social media, no? Bawal ang speak in tongues. Bawal ang speak in tongues. Daghan pa dire ang wala kasinati is paglitok og lain pinulungan. Unya nang hadlok ra ba mo maglitok lain pinulungan na inyong madunggan. Nagtuo mo ka ng hadlok-hadlok nyo makalangit na ninyo, dili na makalangit ninyo. Kung naamoy nadunggan nag-speak in tongues direk nagdawat sa Espiritu sa Ginoo, ikaw mismo panganduya na. Kung bautismado na ka sa pangalan sa atong Ginoong Jesucristo,
pangayuag, panganduya, ang balang espiritu. Kaysa balang espiritu nga imong madawat, maunay magtudlo sa tanang kamatuoran. Amen. Woo! Mao na karon mga igsuon ko, dili mabarog ang tinuod nga apostolikanong simbahan kung wala espiritu sa Ginoo. Mauna nga ang simbahan daghay bagulbol. Pag magtudlo tag pagkabalaan, magbagulbol. Magtudlo ta sinuutan, magbagulbol. Magtudlo tag ikapulo, magbagulbol. Magtudlo ta mga kaigsuunan kuspulong sa Ginoo. Daghay bagulbol nga naman sa tinuod ka ng mga bagulbulan. Wala diha kanila ang espiritu sa Ginoo, mga kaigsuunan. Shall we say, praise the Lord? Maunay pagtudlo, pagwali sa mga apostoles. Tanawa ha? Magbasa ta sa Book of Acts. Kutob sa mga taong gikunsaran sa balang espiritu, mga igsuon ko. Tanawa, kung sa'yo nahitabo. Naay mga milagro daghan. Acts chapter 1, basahan na. Pag abot sa Acts chapter 2, basahan na. Samtang ang mga tao nagtigom sa simbahan sa upper room. Samtang nagsimba sila, may kanaog mga igsuon ko, ang kalayo daw dila. Nagapatong sa ilang mga ulo. Unya naglitok sa nagkalinlaing pinulungan. Mubalik ang Ginoo, ang uban wa kabalo diri, hapit na mubalik ang Ginoo. Patingugon sa Ginoo ang trumpita. Inig patingog sa trumpita mga igsuon ko sa Ginoo, ang tanang nga bautismuhan diha sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o sa espiritu. Kinahanglan apil ang espiritu. Dili lang tubig ha. Amen. Maunay mong magnet. Kaila ba mong magnet? Ang magnet, kakita mong magnet. Inigana sa magnet mga igsoon. Mamagnet matanan iya matunguran? Pangutana, mamagnet tanan? Unsa ra may mamagnet? Unsa may magnet? Unsa may makuha niya sa magnet? Katurang iyang mamagnet nga angayan mamagnet mga igsoon. Kutob sa dili niya mamagnet mga igsoon, wala na si kontak sa iya. Shall we say praise the Lord? Sa pagtingog sa trumpita, ang tanang kuhaon kadto lamang na kumplito. Kinahanglan na kay bautismo sa tubig ug sa espiritu. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Kusog ka pagpalakpak mga igsoon. Mao na nga pagkawala ni Judas, nagtudlo silang lain mga igsuon nga kapalit ni Judas. Diha sa Book of Acts, chapter 1, kay 11 naman lang sila kabuok, di ba? Naunsa man si Judas day? Ha? Naunsa si Judas? Oh, naghikog, patay. Gipulihan siya ni Matias mga igsuon. Kining mga apostoles kung imong tan-awon sa tibok Bible sa Book of Acts, gipakita diha kung unsa ni sila nga nagpamuhat sa bulhaton sa Ginoo. Amen. Si Pedro mga kaigsuonan sa diyang gitawag sa Ginoo. Giignan sa Ginoo si Pedro, Pedro, biyay na nang imong pukot. Kay dili ta nakahimo og mangingisda og isda. Kundi himuon ta naka og mangingisda og tao. So nagsugod dayon mga igsuon sa pagwali. Sa pagsugod og wali ni Apostol Pedro, adunay 3,000 kabuok ang nabautismuhan sa pangalan sa atong Ginoo. Mao ni ang apostolik. Ang apostolik kinahanglan manangyaw. Hello. Dili kay sangyawanan. Kun dili ang mga apostolik kabalo manangyaw. Kagahapon nanangyaw ang mga young people. Magsita og panahon nga kitang tanan manangyaw. Manggawas ta, manangyaw ta, kay mga apostolikan hunta. The mark of the true apostolic church. To evangelize people. To win soul for Christ. Dili lang mga igsuon kong mulingkod na tagsimbahan. Kundili, atong isulti sa uban. Na ay kamatayon, mubalik ang Ginoo, among isugid ang kaluwasan, napakay paglaom.
Samtang wa pa mobalik ang Ginoo. Naay panahon manggawas ta kita tanan. Bata, tatay, nanay, manggawas ta. Natay daghang kaila nga wa pa kadawat sa apostolikanhong pagtulunan. Kay ang tinuod mga igsoon apostolikanhon muwali sa pulong sa Ginoo. Palakpakan nato ang Diyos. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. So mga kaigsuonan, pinakaunang butang karong gisgutan nato ang mga apostolikanhon nga mga nangalagad sa Ginoo dili mawala ang pagtuo. Ginatudlo sa doktrina sa mga apostoles kay nahibalo ta nga kung walay pagtuo mga igsuon ko, dili gyud ta makapahimuot atubangan sa Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Glory to the name of the Lord. Kusog ang pagpalakpak mga kaigsuonan. Hallelujah. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So kinahanglan ang pagtuo. Tuo gyud bisag unsang sitwasyon dangatan sa kinabuhi. Ang pagtuo gyud atong palig-unon sa atong kaugalingon mga igsoon. Unsa man ang dangatan sa atong kinabuhi, unsa may dagan sa panahon, kalisod man, kahayahay man, na may kwarta og wa, kalisod man mga igsoon panginabuhi, kasayon mas panginabuhi, ipabarog nato ang atong pagtuo diha sa atong Ginoo mga igsoon. Manindog tang tanan nining takna. Mao ni ang pinakauna natong gisgutan sa apostolic doctrine mga igsoon. Tanan mo ingon amen. Nagsugod ta sa pagtuo. Yes. Amen. Hallelujah. Sa iyong pagtuo, na ba kay masaysay sa mga tao? Na ba kay masugilon sa mga tao? Moingon na ba ka nga basig nay mangutanan nimo moingon nga nganong nagbalhin man kag relihiyon? Nganong giusab man nimo ang atong relihiyon? Sa may imong ikatubag. Basig moingon ra ka nga nibalhin ko kay nahiubos ko. Kung nibalhin kag relihiyon kay nahiubos ra ka, dili kaluwasan ang imong gipangita. Amin ba? Nibalhin ra ka kay naa kay nahiubsan, dili kaluwasan ang imong gipangita. Pero nibalhin ka mga igsuon, tungod kay imong nabati, pinaagi sa iyong pagtuo, nga sa imong gibalhinan, naa ang presensya sa Ginoo. Sa imong gibalhinan, naa ang pagtandog sa gahom sa Dios. Sa imong gibalhinan, nganong nibalhin ko, kay nausab ang akong kinabuhi. Nganong nibalhin ka, kay nabatyagan ako dihang dapita ang kalipay sa presensya sa Ginoo. Nganong nibalhin ka, kay nakabaton kong mga milagro sa akong kinabuhi. Kay kung nibalhin ka tungod nas kay ubos, wala kay panalangin diha. Nibalhin ka tungod kay nakay gikahilubsan, nakay gikaligututan, nakay gikapungtan, wala kay panalangin diha. Pero nibalhin ka mga igsuon, kay nay pinasahi something inside. Mayong ka, wow. Mao na nga panahon sa itong pagsimba. Sa conclusion sa Book of Acts mga igsuon, tanaw nimo ha. Si Pablo o si Silas, tanaw nimo na mga kaigsuonan. Everybody say praise the Lord. Sa tanang mga apostolis, tanawa kung giunsa sila. Tanawa. Grabe pagsulay. Grabe mga igsuon, ginagukod sila, ginabunalan sila. Ginataral sila bilangguan. Hallelujah. Ginataral sila bilangguan mga igsuon. Pero tanawa, nagpadayon sila sa pagwali. Nagpadayon sila mga igsuon sa pagmantala sa pulong sa Diyos. Kay kini mga apostoles, ilang nasinati sa ilang pagtuo sa Ginoo. Praise God. Ilang nakita nga ang buta gipakita sa Ginoo. Giablihan ug nakakita ang mga buta. Ang mga bakol, mga igsuon, nakitaan sa mga apostoles, na pinagis gahom sa Ginoo nga ilang gituohan, ning barog.
Ang mga dili kalakaw, nakalakaw na. Ang mga buta, makakita na. Tanawa mga igsoon, ng mga bakol, nga dugay ng panahon, nga wala makalakaw. Gipatindog. Sa ngalan sa Ginoo, sumala sa ilang mga pagtuo. Shall we say praise the Lord? So mao ni ang mga apostolikanon, mao ni ang mga apostoles, mao ni mga taong nangalagad sa Ginoo nga mabasa nato sa buhat. Gikinahanglan karon makita po na sa simbahan nga tinuod nga apostolikanon. Dili lang kay taman lang moawi ta. Dili lang kay taman mga kaigsuonan ko magdahig ta. Makitaan pod mga igsuon ko ang mga bungas pagtuo, mga milagro, mga pinasahi nga buhat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Hallelujah! Tanawa si Pablo, praise God. Sila ni Pedro, sila Stephen mga igsuon di sa Bible. Mingdangat sila sa kalisod. Mga persecution sa kinabuhi silang pagpangalagan. Pero niundang ba sila? Wala. Ilang gipadayon pagmantala sa pulong sa Ginoo ngadtos tanan. Ug tungod sa ilang pagpaningkamot sa pagwali, daghan kaayong mga kalag nangaluwas. Pinaagi sa ilang pagwali. Mga igsuon ko, usbon ako sa pagingon. Ang apostolikanhong pagtulunan, una, mubarog ka nga adunay pagtuo sa Dios. Amen. Amen. O gikinahanglan mga igsuon ko nga kanang pagtuo hang imong nabatunan karon dili pa usab-usab. Kung ang dagat mo hunas, kung dagat mo taob, iyan ang panahon. Ang pagtaob ug ang paghunas. Kung ang adlaw mo sikat, kung ang adlaw mo salop, iyan ang panahon. Kung moabot ang bagyo, kusog nga hangin, unya mo lurang na po ang bagyo, iyan ang panahon. Hinaot unta nga ang mga tao karon nga naminaw, mga apostolikanhong magtotoo sa Ginoo. Dili pa usab-usab ang imong pagtuo sa Ginoo. Kaya ang magdala nato sa kaluwasan ang pagpabilin diha sa imong pagtuo sa Ginoo. Church, wala mga igsoon kahimuti sa atong Ginoo ang pagkawalay pagtuo. Woo! Yes! Yes! Ang mga apostoles wala maulaw sa pagwali. Daghay ni santa nila, daghay ni badlong nila, hunong na mo sa inyong pagwali. Nga ni si Stephen mga igsoon ko, gibato hangtod na matay. Tungod sa pagmantala, tungod sa pagwali, tungod sa pagtuo sa Ginoo. Muna akong giingon kagahapon sa cottage prayer dito sa Durian. Ama imong piliyon, mamatay ka nga naay pagtuo. Mamatay ka nga nangalagad sa Ginoo, mamatay ka nga backslider. Hamay piliyon nimo. Mamatay ka nga wala na mga lagad og Dios o mawala ang imong kinabuhi nga nagpabilin nga adunay pagtuo sa Dios. Barog mga igsoon, barog galigon sa iyong pagtuo. Ayaw og sundog sa dagan sa kapanahonan. Pausab-usab man ang dagat, pausab-usab man ang adlaw. Apan ang imong pagtuo pabilin barog nga maligon hangtod sa pagbalik sa Ginoo nga imong gihulat. Woo! Ayaw paapikto unsay dagan karon sa panahon. Ayaw paapikto unsay dagan karon sa mga kalibutanon nga mga buhat sa tao. Ayaw paapikto kung unsay naa sa imong palibot. Barog nga makusganon sa imong pagtuo sa Dios. Oh God, hallelujah. Ampli ang atong altaran mga kaigsunan.